खोलिला ममता पेड़ी निर्वाचन इस्ताहार दीदी 10 प्रतिश्रुति मालमाल योजना पुला पुला टंका पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करिछि टीएमसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबु वर्गर लोकंकु संतुष्ट करने प्रतिश्रुति शिक्षा स्वास्थ्य युवगोष्ठी कृषि आदि क्षेत्र में जुगान्तकारी परिवर्तन करने को प्रतिश्रुति देइछन्ति दीदी। लक्ष्मी भांडार बृद्धि আমরা করেছি এবং বলে দিয়েছি সারা জীবন লক্ষ্মী ভান্ডার পাবে। যদি কেউ বলে আমরা করব তারা ভোটের সময় বলবে কিন্তু পরে করবে না, কিন্তু আমরা করে দেখিয়েছি এবং এক মাস আগেই করে দিয়েছি। এখন সাধারণ মহিলারা পাচ্ছেন 3000 মানে বছরে 18000 আর তপশিলি জাতি এবং আদিবাসীদের জন্য 1700 অর্থাৎ বার্ষিক 20400।